Dagdag sa Pilipinas at yung nagitikang runaan at damag diti PTV Cordillera. Kas pa nagsagana iti panagdayeg kan posible nga epekto daytoy, nakikay sa ti syudad ti Baguio iti naangay a nationwide simultaneous earthquake drill. Nasukimat ka na adal dagiti masapul pay a pasayaatan ti opisina para iti panagresponde. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapizan. Nakikay sa ti lokal a gobyerno ti syudad ti Baguio, ipan nakaisayang ka ti nationwide simultaneous earthquake drill, kas panang papigsa ti kinasagana dagiti masaknan, kan residente iti panagresponde iti panagdayeg. Napaguni ti City Hall siren kas signal iti panagrudi ti drill. Dita nga impatungpal dagiti empleyado kon opisyalis ti City Hall ti duck cover and hold. Nagbakwit dagitoy patarong iti City Hall Garden kun ijay ang naangay ti reporting kan assessment iti napasamak a drill. Sigun iti incident commander, numan naglipas ang nasya at ti drill at dalat ta dagiti nakita da apagkurangan a masapul da a masolusyonan kadagiti sumaruno a maangay nga earthquake drill. May sa ditoy ti kinakurang ti kinaalibtak dagiti agbagkwit. Kinaawan dagiti placard iti tunggal departamento kon opisina ken da dumapay. With the recent Mindanao earthquake nga naman, sana there was maging eye-opener na rin sana yun para sa amin dito sa City Hall na we don't have any place sana na complacent kang bumababa. You should be actively moving. You consider this earthquake drill seriously na sana naman you do your part rin na. Kinanamat ti City Disaster Risk and Management Office apanggap dagitoy a drill ang masanay nga agbalin nga automatic ti panagresponde dagiti umili no adda ti mapasamak a panagdayeg. Tapnumot mapasaya at pay ti kinaammo ken kinasagana ti publiko, mangipatungpal ti lokal a gobyerno kadagiti bukod da a drills para iti nagduduma a sitwasyon kabayatan dagiti nagduduma a didigra. Baguio City is one of the most sophisticated and most highly trained when it comes to disaster management, no? But we let us not be complacent. Ang sabi ko nga, every now and then, hindi po kaya lahat ni LGU, hindi po kaya lahat ni CDRMO. That's why we are preparing up to the level of the community. Dapat pati mga barangays, pati mga household, alam nila ang gagawin nila. Inayon namat ang manarimaan ti pan nakasukimat ti kinatalgad ken kinatabkar dagiti pasdag iti syudad kontra iti ganganad. Kabayatan na impaganatgat ni Mayor Benjamin Magalong ti panangipatag ti publiko kadagiti maipatpatungpal nga earthquake drill. Ito pong mga earthquake drills na ginagawa natin, gawin ho natin seryoso at gawin po nating makatotohanan. Kung sakasakali po na nasabihan po kayo na mag-participate, sana ho maging seryoso po tayo. Dahil ito po yung magliligtas sa ating buhay at makakaligtas din po sa mga buhay ho ng mga kamag-anak ho natin, lalo-lalo na membro ng ating mga pamilya. Impasigurado namat nga aramidon ti lokal a gobyerno ti amin tapno makasagana ti syudad para iti anyaman a didigra ng runa ti panagdayeg. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Kabayatan na itaapanawan umadumanan ti uong kadagiti kabambantayan. Nupay kas sa ipalapalagip ti Department of Health asaan niya amin nga agtubo ang mushrooms ket taraon. Nakailista ti ahensya iti 12 a kaso ti mushroom poisoning iti region ang nakairamanan dagiti individual nga agtawan iti 19 aging 56. May basar iti report 10 ti lalaki bayat aduwa ti babae. Gapoy ti dayta impoteng ti ahensya iti publiko aliklikan dati panangipauneg iti wild mushrooms malaksid no amudaan na talgad daytoy. Sigun iti ahensya mangitunda iti panagsakit ti tiyan ken posible nga ipupusay iti panagsida kadagiti poisonous mushrooms. Dagiti sintomas ket pakairamanan ti panagsarwa, panaggiblag, panakaulaw ken panagsakit ti tiyan. No makarik na kadagitoy dagos nga agpaarayat ken dagos nga agturong iti Kasigana Health Center. Dagiti kang runaan adamdamag diti PTV Cordillera. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana na imbag daw.